Today we have gathered here to do the puja of Sri Mahavira. Come forward. Yes. Ahora pues. Un botoncito. Ahí. Hay un botón. Gerardo, mientras sentarte aquí, que funciona un número. ¿Qué digo que funciona? A ver, dale. ¿Te puedes poner aquí? Habla con Sí. A ver, el tema de nueva hora. Ahora no funciona el tema. Ahora sí, no. Oye, no. Seguro que no. Pero eso es otra cosa. Okay. Today we are going to do the puja of Mahavira, and we never had this puja before. Hoy día nos vamos a reunir a hacer el puya de Mahavira. Este es un puya que nunca se ha hecho antes. The reason for this was that Mahavira's life was an ascetic's life. La razón de esto es que la vida de Mahavira era la vida de una asceta. Just like Buddha, Al igual que Buda, even more than Buddha it would be, because at the time when these two were born, incluso más que Buda, porque en el tiempo que estas dos divinidades nacieron, the Brahminism of the Hinduism had taken a very funny form. el brahminismo y el hinduismo se habían transformado en una cosa muy torcida.
people had become extremely ritualistic and they're worshipping all kinds of stones and all kinds of things instead of worshipping only the Swayambhu. La gente se había convertido muy ritualista y adoraban a piedras en vez de adorar a las divinidades reales. Is that fellow eating food at the time? This gentleman is eating food at the time of Mr. Let it be open. The ascetic life of Mahavira was of a very, very extreme nature. La vida ascética de Mahavira fue de una naturaleza muy extrema. He was the one who was born in a clan of warriors, Kshatriyas. Él había nacido en un clan de guerreros, los Kshatriyas, And then he was also married. y también se había casado Also he had a daughter. y tenía una hija. And then he decided, because he knew he had to do the work of the divine, he decided to take a sannyas. Pero decidió, porque sabía que tenía que hacer el trabajo divino, a tomar la vida de un sannyasi. So he took the permission of his brother because his parents were dead. He was a king, so he gave up all his material wealth, everything, and he became a complete sannyasi. Él pidiéndole el permiso al hermano, puesto que los padres habían muerto, ya que era un rey, dejó todas las riquezas para convertirse en un sannyasi. And he left his family, left his house, everything behind, and went alone with a little bowl for begging alms. Dejó a su familia, a su casa, solamente con una pequeña jarra en la mano para pedir limosna. And the people who joined him were very few. And he asked them that you have to also become ascetics, munis. Y aquellos que le siguieron fueron muy pocos, y él les pidió que también se tenían que convertir en ascetas, munis. He was the reincarnation of Saint Michael. Él era la reencarnación de San Miguel And he resides on the left side, y reside en el lado izquierdo, on the Irana. en el Ida Nadi, And he looks after the whole of it, y cuida right todo, from Muladhara onwards up to the Sastrara. todo el lado izquierdo, desde el Muladhara hasta el Sastrara. So Saint Michael was born as Mahavira. Así que San Miguel tomó nacimiento como Mahavira, Meaning the greatest warrior. que significa el más grande de todos los guerreros. But when he was born, the whole place got a lot of prosperity. That's why he was called as Vardhaman. Pero cuando él nació, el lugar donde nació prosperó muchísimo, así que se le dio un nombre especial. But his asceticism was there because of the Brahminism that was so prevalent in those days, and people were absolutely drowned in it. Pero el asceticismo estaba ahí porque los brahminis en esa época eran muy fuertes. After Sri Krishna, these two persons, Buddha and Mahavira, both of them incarnated in India. Después de Shri Krishna, estas dos divinidades, Mahavira y Buda, se encarnaron en la India. As you know, their history is very far out because they were the children of Rama and they were two twins called as
Como ya lo sabéis, ellos eran los hijos de Sri Rama, los cuales se llamaban Lavan Kush. So Rama led a life of a very great king, benevolent king, and of lots of limitations, Maryada Purushottam. Sri Rama vivió la vida del rey benevolente y de las limitaciones. Because of that, people became extremely serious and also very closed A causa because de, of Rama's following. a causa de Sri Rama, la gente por eso se puso muy rígida. Of course, after every incarnation, as they do not get the realization, they get deviated and start going to the extremes of everything. Con todas las encarnaciones, como las personas que le seguían no tuvieron su realización, se fueron a los extremos. So they went to the extremes and became very much sort of quiet people, wouldn't talk to anyone, would be very formal sort of people, because that was the life Rama had to lead. Se fueron a los extremos y se convirtieron en personas muy introvertidas, que no hablaban con nadie, muy hacia sí mismos, porque esa es la vida que tuvo que vivir Sri Rama. And because Rama left his wife, many people at that time felt that wife is not to be paid so much attention to. Y porque a causa de que Sri Rama tuvo que dejar a su mujer, también creyeron que no había que tomar mucha atención al matrimonio. So Sri Krishna came. Actually, Rama took birth as Sri Krishna to overcome these conditionings. Así que Sri Rama tomó su nacimiento como Sri Krishna para superar estos condicionamientos. And he said, all this is Leela, this is all a play. Y dijo que solamente todo esto era un juego, el lila, And that it is a play and you should have pure heart and you can play about. There is, as long as you have pure character, nothing can go wrong if you mix up with people freely. Él dijo que si uno tiene un carácter puro, uno se puede juntar con la gente libremente, pero tiene que tener un carácter puro. So after Sri Krishna, people started becoming very licentious and permissive. Después de Sri Krishna, la gente empezó a convertirse en muy permisiva. And they created poems and things of Krishna's love stories, which was all false. Y crearon poemas acerca de la vida amorosa de Sri Krishna, la cual era totalmente falsa. Because he lived with Radha at the age of 5 or 6 years and in the Gokul. Porque había vivido con Radha desde la edad de 5 años en Gokul. So all these false stories about him were used for the licentiousness of the people. Así que todas estas historias fueron usadas para pervertir a la gente. So now the situation was such that the whole place was getting completely drowned into immorality. De esta manera, todo el lugar se vio completamente inundado por la inmoralidad. The priests, the Brahmins themselves had become extremely immoral and were indulging into all kinds of corrupt practices. Incluso los brahmines y los curas eran completamente inmorales y habían practicado cosas completamente perversas. Not only that, but they took to tantric manifestations of using spirits and things like that. No solamente eso, pero se desviaron al tantrismo, el uso de espíritus y cosas así. And became very self-indulgent. Y se convirtieron en personas muy egoístas. At that time, Buddha and Lord Buddha and Mahavira were born. En este tiempo, el señor Buda y Sri Mahavira nacieron To decondition people from this kind of an extreme behavior. para decondicionar a las personas de esta clase
de condicionamientos extremos. Because whatever the incarnations tried, people always went to the extremes. Porque cualquier cosa que las encarnaciones trataran, las personas siempre lo llevaron a un extremo. So they found out that people were very much indulgent in killing animals and eating flesh all the time. Así que cuando vieron que la gente le gustaba comer mucha carne y matar los animales, And if you eat too much of flesh and all that, you become a right-sided personality. y si coméis mucha carne, os convertís en una personalidad muy del lado derecho. And so then you become very aggressive Y os convertís en personas muy agresivas. and start killing others. Comenzáis a matar a otros. Moreover, the people who were very much attached to their family or to their children and all that would not do the work of the divine. De la misma manera, aquellas personas que estaban muy apegadas a su hogar, a sus familias, no se dedicaban a hacer el trabajo divino. And it was a very intensive work which he had to do. Y fue un trabajo muy intensivo el cual él tuvo que hacer. So he made very strict rules as Moses did. Así que hizo reglas muy estrictas, iguales a las de Moisés. He said that nobody should kill any animal and eat it, first of all. Primero que nada dijo que nadie debería matar ninguna clase de animal ni comérselo. Those who are becoming the munis or the bhikshus should not even go on any bullock cart, should walk bare feet, should not even wear shoes. Aquellos que se convierten en munis no deberían ni siquiera andar sobre un carro, deberían andar descalzos. They should shave their head completely, should have only three changes, three dresses with them of a big tunic-like thing. Deberían cortarse el pelo totalmente y tener solamente 3 trajes. Whether it is sun or rain, they should not use any umbrellas. Aunque llueva o haga sol, no debería usar ninguna clase de cobertura. They should eat before 6 o'clock, before the sun sets. Deberían comer antes de las 6 de la tarde. They should sleep only for 5 hours. Deberían dormir solamente 5 horas. And all the time meditate and ascend and then try to do the work of the divine. Y meditar todo el tiempo, ascender y hacer el trabajo divino. Then only they can do the work of the divine. Solamente así podrán hacer el trabajo del divino. After they get the realization that he called it as Kevala Gyan, only the knowledge, is pure knowledge. Una vez que obtienen la realización, Kevala, que significa el conocimiento puro, They will develop Samyak Darshan is integrated personality. solamente ahí recibirán una personalidad integrada. And all the collective consciousness. He talked of all these things. Y él habló también de la conciencia colectiva. But as he belonged to the left side, he has described hell very clearly. Pero como pertenece al lado izquierdo, también describió muy claramente lo que era el infierno. Fundamentally, basically, there are 14 hells according to him. De acuerdo a él, y fundamentalmente existen 14 infiernos. And it's horrible to read all that, what he has described about hell. Y es horrible leer lo que él ha descrito sobre el infierno. Because he wanted to tell people that if you do all these wrong things, you will go to hell. Porque él le quería decir a las personas que si hacían todas estas cosas equivocadas, se irían al infierno. And he talked about not about forming God, but formless God. Y él nunca habló acerca de la figura de Dios, pero acerca de un Dios sin forma. Because he didn't want people to again start ritualism, Porque no quería que el ritualismo comenzara de nuevo, but get to right to the
position where they could get their self-realization to cleanse themselves. pero que deberían mantener una posición en la cual alcanzarían la realización y su limpieza. So you can imagine how difficult in those days at Mahavira was even to be one of the candidates for self-realization. Así que os podéis imaginaros lo difícil que era incluso ser un candidato a la realización. It's frightening for you. Les asusta mucho. That's why I never had this puja. Por eso es que nunca he hecho este puya. Because to do all these things, first of all, and to become absolutely pure, then only he would give realization. Porque solamente, aunque uno se convierta en algo muy puro, solamente ahí él dará la realización. I wonder how many got realization, but the way he made rules for people was so strict. Me pregunto cuántos tuvieron su realización, porque las reglas que él creó fueron extremadamente estrictas. Nobody would have followed him, but he told them about the hell in which they will go if they don't follow. Nadie le hubiera seguido, pero él habló mucho del infierno en el cual se encontrarían. So they were so frightened that they joined him and started following Jainism. Jain means the one who has known, who is enlightened. Así que estaban tan asustados que le siguieron a él y formaron el Jainismo, que significa el que sabe, el que tiene la verdad. It's the same word, means to know. Ja from means to know. De la misma manera, ya significa saber. Just like the Jews, it's the same word. It's the Jew means also the one who knows. Lo mismo que judío significa el que sabe. Moses also did the same. Moisés hizo lo mismo. He didn't say that you should not eat meat, but he said that if anybody is found with another woman, he should be killed. Él nunca dijo que no deberías comer carne, pero sí, si alguien se encontraba en adulterio debería ser muerto. The Muslims that they follow Sharia is made by Moses for the Jews because they had become so self-indulgent. The Sharia that is followed by Muslims is made by Moses for the Jews. Las reglas que siguen los musulmanes han sido descritas por Moisés para los judíos. Because when he brought those 10 commandments, he found the Jews were indulging into all kinds of nonsensical things. Porque cuando él trajo los 10 mandamientos se dio cuenta que los judíos estaban metidos en toda clase de errores. But Jews very nicely put it on the shelf and the Muslims took to it. Pero los judíos nunca le siguieron, sin embargo los musulmanes tomaron sus reglas. So, now this Mahavira style went to the extreme as well. Así que el estilo de Mahavira se fue a los extremos. Even Lord Buddha's, same. Lo mismo que el señor Buda. Mahavira was the one who said that you should not kill any animal. So now in India we have people who are absolutely abstaining from even killing bugs and killing even mosquitoes. Mahavira fue el que dijo que no había que matar ningún animal. Así que ahora en la India hay personas que ni siquiera matan un mosquito. How far human beings can go to stupidity can be seen from this. Cuán lejos pueden llegar los seres humanos en su estupidez puede ser visto a través de este ejemplo. Nowadays there's a custom very common in India that they get hold of a Brahmin, put him in a hut and put all the bugs inside. Ahora hay una costumbre en la India de tomar a un brahmin, ponerlo en una pieza y poner todos los mosquitos ahí. And when these bugs have got completely
fed up with the drinking of the blood of this Brahmin, they just drop out. Y una vez que los mosquitos están hartos de chuparle la sangre, se van. Then this Brahmin is paid a big amount by the Jains who have lots of money. Y de esta manera los jainistas le dan dinero al Brahmin por este servicio. They are vegetarians to such an extent that they don't want to go to the bathroom, but they go on some sort of a open space that no animal should die. Son vegetarianos a tal extremo que cuando van al servicio lo tienen que hacer a campo abierto, cosa que no dañen ni un animal. Such ridiculous things they do. Hacen cosas extremadamente ridículas. And in all these abstinence and all that, they are extremely money oriented. Sin embargo, toda esta obsesión está dirigida hacia el dinero. Jains are just like Jews in India. Jains and Jews are the same in their money orientation. Los jainistas son iguales que los judíos en su orientación hacia el dinero. So the Jains won't pull even a bug or a mosquito, but they don't mind harassing a man up to his death for their 2 rupees. Así que los jainistas no matarán ni siquiera un mosquito, pero sí molestarán hasta la muerte a una persona para cobrarle 2 rupees. So this extreme temperament is seen in every religion. Así que este temperamento extremo se ve en todas las religiones. And that comes because human beings start moving like a pendulum from one end to another. Y esto sucede porque los seres humanos se mueven como un péndulo de un lado a otro. An incarnation comes in, tries to bring them in the center. But again they start moving on the other side. Las encarnaciones vienen para traerlos hacia el centro, pero después se desvían hacia el otro lado. They cannot remain in the center. This is the problem of the human beings. No se pueden mantener en el centro. Este es el problema de los seres humanos. And this is why all religions look so funny. Y esto es la causa de que todas las religiones sean tan distorsionadas. When you see the way the Jains are, I mean, you are surprised and you can't believe how stupid they are. Educated people, doctors. De esta manera no podríais creer lo estúpido que son los jainistas, incluso personas educadas como doctores. But they never know that. They never understand that they are stupid. Pero ellos nunca entienden que ellos son estúpidos. So this is the story of Mahavira, where he has tried to bring in a kind. Linda, will you please sit down? Who is that lady? Don't move. You shouldn't get up and walk when I'm talking. All right, tell her. They're eating, they're walking about. Will you please tell in Spanish to behave themselves? Por favor, los españoles, que por favor no se muevan, ni coman, ni hagan nada, que se queden perfectamente quietos. So, when I started Sahaja Yoga, if I had started like Mahavira, how many would have joined me? Si cuando yo empecé Sahaja Yoga lo hubiera hecho como lo hizo Mahavira, ¿cuántos de ustedes me hubieran seguido? Even when we have reached the Kundalini, you have got your realization, there is not much of detachment. Incluso cuando habéis tenido la Kundalini alzada y tenéis la realización, no hay desapego. Sannyasi meant that he had nothing to do with his wife, nothing to do with his children, nothing to do with his family or house or anything, possessions, no possessions. Sannyasi significaba que no tenía ninguna conexión con su esposa, familia, ninguna clase de conexión con lo material. But
they were given such a little to eat, without any, just boiled, and such strict order. Y comían tan poco alimento y solamente hervido, una regla muy estricta. But in Sahaja Yoga, I have first of all raised your Kundalini without telling you any ritual, any what you can call a strictness or anything about it. Just whatever you are, all right, get your relaxation. Sin embargo, en Sahaja Yoga, lo primero que les he dado es la realización, sin ninguna clase de imposición de reglas. And I thought that by raising the Kundalini, by self-realization, I need not tell them about health. Only by that, they will become quite detached and wise. Y levantándole la Kundalini, no habrá necesidad de decirles acerca del infierno, porque la Kundalini les dará sabiduría. But even now, what you find is that there are people who get married in Sahaja Yoga and just get lost. Sin embargo, incluso ahora hay personas que se casan en Sahaja Yoga y sin embargo se pierden. Either the wife dominates or the husband dominates or both of them get completely lost. O la esposa comienza a dominar o el esposo comienza a dominar y los dos se pierden. Normally in the Western countries, as soon as they get married for a second day, they start quarreling. Generalmente en los países de Occidente, al otro día de casarse comienzan a reñir. And within 1 week they start talking about divorce. Y en una semana empiezan a hablar de divorcio. But in Sahaja Yoga, when they get married, they just get attached to each other like glues, see? Pero en Sahaja Yoga, cuando se casan, se pegan unos a otros como goma. Then there is no other interest left. All the time thinking of wife, or husband. Y todos los otros intereses se pierden, solamente se piensa acerca del esposo o la esposa. Some want to go for honeymoon, some want to do it in a very big way with a reception and things. Salir de luna de miel o tener una recepción o cosas así. The importance is given so much that it is unbelievable that whatever things we have left to come to Sahaja Yoga have become multifold. Es increíble que una vez que llegamos a Sahaja Yoga, las cosas que dejamos se convierten en cosas bastante importantes una vez que nos casamos. And this marriage system that we have started in India is becoming a headache to me. Y este sistema de casamiento que hemos comenzado en la India se ha convertido en un dolor de cabeza para mí. Either they fight as usual and divorce, or they get glued together. There's nothing in between. O se pelean y se divorcian, o se pegan como gomas. No hay nada en el centro. They don't understand that they are married for Sahaja Yoga. No entienden que se han casado por Sahaja Yoga. And they have to use marriage for Sahaja Yoga only. Y tienen que usar el casamiento para Sahaja Yoga solamente. But this attitude of Sahaja Yogis is very surprising, because I always felt after self-realization they will be automatically sannyasis from within. Esta actitud de los Sahaja Yogis es bastante sorprendente, porque yo pensé que después de la realización se convertirían en sannyasis automáticamente. They will themselves be like Mahavira's disciples. Ellos mismos se convertirán en discípulos de Mahavira. But what I find is that still they are always falling back into the same ocean from which they have come onto the boat. Y sin embargo, siempre veo que se caen al océano
del cual han salido para subirse al bote. For example, now, somebody was fond of seeing films or say football, or follow the football. Por ejemplo, si a alguien anteriormente le gustaba mucho el fútbol, So they are still busy with football. It's become a craze with football. y todavía están muy interesados en el fútbol, se transforma en una enfermedad. Or a picnic, or a holiday, or a sea resort. O un picnic, o un veraneo, o ir a la playa. After realization, how can you enjoy these things so much? Después de la realización, ¿cómo podéis gozar de estas cosas tanto? That means you have not touched that depth within you yet. Esto significa que todavía no habéis tocado aquella profundidad dentro de vosotros. Your depth of joy. You have not yet touched. Still you have to touch it. Once you touch that, you really don't care for it. You just don't bother for it. Esa profundidad del gozo, que una vez cuando se toca a uno no le importa nada más. You are so self-contented. You just enjoy yourself. Uno se encuentra muy feliz con uno mismo y comienza a gozar. But I do not know if I should tell you about hell and frighten you, or I should put restrictions on you. But this is the one, Mahavira's, which I have been avoiding so far. No sé, por esta misma manera no sé caso hablarles acerca del infierno y asustarles o ponerles reglas estrictas, por eso no he hecho este puya de Mahavira antes. Even the lady had to take out all their hair Incluso las mujeres se tenían que cortar el pelo en ese tiempo and wear only white, one sari and one blouse, that's all. y solamente se les permitía tener un sari y una blusa, No shoes. no zapatos. And also had to walk, never get into a bullock cart, leave alone cars. Y nunca tenían que usar ninguna clase de movilización. They had to get up at 4 o'clock, have their food till 6 only and then sleep off. Levantarse a las 4 de la mañana, comerse la comida y dormir hasta las 6 de la tarde. There is 40 days privation when you have to only live on water, only water. Existen 40 días en los cuales solamente se bebe agua. Now in Sahaja Yoga is the other way around, it's all enjoyment. En Sahaja Yoga es totalmente lo contrario, solamente se goza. You enjoy everything, you enjoy each other's company, you enjoy music, it's all enjoyment for you. Se goza la música, la compañía, todo gozo. But without touching your inner enjoyment, you cannot ascend. You must touch your inner enjoyment and then enjoy everything else. Pero si no tocáis el gozo interno, no podréis ascender. Primero tenéis que tocar el gozo interno y después gozar todo afuera. And any hard word said, even one word said hard, they had to repent and go on fast for days together for saying one harsh word. Incluso en ese tiempo, si se decía una sola palabra dura, tenían que ir sin alimento por días. But here, people go, suddenly I find they're walking nicely, suddenly they go on, get onto the horse of the ego and start jumping on others. Y sin embargo, aquí veo que a veces hay personas que se montan en el caballo del ego y empiezan a hablar fuertemente hacia otros. Oh, see, he's so jocular, I tell you. I just watched, suddenly what was he? Was a nice fellow, walking just now, suddenly what has happened to him? Suddenly he started behaving like this. La verdad que esto es algo muy cómico, porque de un minuto a otro la persona se transforma completamente. I never wanted to frighten you about the hell, but there is hell, I must say. Yo nunca les he querido asustar acerca del infierno, pero les tengo que decir que el infierno existe. And so one has to go deeper into your own enjoyment so that there is complete contentment. Así que uno tiene que entrar muy profundamente en el gozo para que haya completo gozo.
So the things that are said about Mahavira are taken to the extreme, that one day he was meditating and he had only one piece of cloth on him wrapped with a dhoti, and he had covered himself up with one piece of cloth. Así que las cosas que se dicen acerca de Mahavira, como por ejemplo que meditaba solamente con un paño alrededor de él. So when he was coming out of his meditation, his cloth got entangled with some bush. So he had to take off half of it. Y cuando salía de la meditación, el paño se le enganchó en un árbol y tuvo que dejar la mitad de él atrás. Then Krishna came to tease him as a beggar. Y de esta manera, Shri Krishna vino a jugarle una broma disfrazado de un mendigo. And he said, you are a king and you can always get something cloth, but I am shivering. So why don't you give me this piece of cloth that you have? Y le dijo, tú que eres un rey, yo solamente un mendigo, ¿por qué no me das ese pedazo de tela que te queda? So he gave him his cloth and covered himself with some leaves and went into his palace and changed himself into his house and changed his clothes. De esta manera, él le dio el paño, se fue a su casa y se cambió de ropa. So these horrible Jains made his complete nude photograph so huge, 150 feet height, nude, absolutely nude into details. They were stupid things. Y sin embargo, los jainistas muestran a Mahavira completamente desnudo, le pintan fotos de 100 metros de altura, una cosa muy estúpida. There are followers of his so-called, he never had such followers, but they call themselves as Digambaras, means they do not have cloth, but their cloth is all the directions, Digambara. Directions are their cloth. Y hay unos seguidores que se llaman los Gámbaras, que no tienen ninguna clase de ropa, su ropa son las direcciones, que son los Gámbaras. And they walk on the streets, walk everywhere in the villages, absolutely nude. Y caminan por las aldeas absolutamente desnudos. I mean, horrible things people do in the name of Mahavira. Es terrible las cosas que las personas hacen en el nombre de Mahavira. Now, as you have got realization, I'm sure you won't go to that extreme. Estoy segura de que ustedes, porque han tenido su realización, no llegarán a esos extremos. But still, you must learn to have self-discipline. Sin embargo, tienen que aprender a tener disciplina. If you have no self-discipline, you cannot jump into that depth where there is complete Keval Jnana, means absolute knowledge, absolute love, and absolute joy. Si no tenéis disciplina, no podréis contactar ese gozo profundo, donde hay conocimiento puro y conocimiento absoluto. So the self-disciplining is very important. Of course, we did not go to the Mahavira's extent now because luckily I have given you realization. But still, do not go back to things which you have left. Así que la disciplina es muy importante, no al extremo de Mahavira, pero no volváis a las mismas cosas que hicisteis antes. As men also do stupid things, also women do it in Sahaja, which is surprisingly, people told me that they carry so many makeups with them to India. De la misma manera, las mujeres cometen cosas estúpidas dentro de Sahaja, como llegar una tonelada de cosméticos a la India. What is the use? I just don't understand. For Indians it is useless, and it is absolutely useless for you also. You are saints. There is no need to load yourself with so many things unnecessary. ¿Cuál es el uso de esto? La verdad que en la India esto no se necesita. Ustedes son santos. Estas cosas son completamente innecesarias. So if you again indulge into the same nonsense that you have been doing, going to the hairdresser, looking funny in the hair, all sorts of things if you do, then what's the use of coming to Sahaja?
Así que si comenzáis a cometer los mismos errores que hicisteis antes de Sahaja Yoga, ¿cuál es el uso de venir a Sahaja Yoga? Or following any fashion and these things, if you have to do the same thing again and again, it is better you don't come to Sahaja Yoga. O seguir la moda. Si hacéis cosas de nuevo y una y otra vez, ¿cuál es el uso de venir a Sahaja Yoga? That's all I can say. I cannot say like Mahavira, that you shave your hair or you wear just a white sari. But I can only say that try to detach yourself. Eso es lo único que les puedo decir. No les puedo hablar como Mahavira lo hizo. Lo único que les puedo pedir es que os desapeguéis. I was sure with my experiment that people, when they get realization, gradually they will get detached. Estoy seguro que a través de mi experimento, cuando la gente tenga su realización, gradualmente se desapegará. And you all have to cooperate with me to see where is your attention. Y todos ustedes tienen que cooperar conmigo y ver dónde está vuestra atención. What are we doing the whole day? ¿Qué es lo que hacemos durante el día? What have we done for Sahaja Yoga? ¿Qué habéis hecho por Sahaja Yoga? How many people we have given realization? ¿Cuántas personas le habéis dado realización? Everything seems to be important but Sahaja Yoga. Todo lo otro parece ser importante aparte de Sahaja Yoga. But Mahavira's people did not do any jobs, nothing. They had to live in jungles, they had to beg for their food. Pero los seguidores de Mahavira no tenían ninguna clase de trabajos, vivían en la jungla, no tenían ninguna clase de sustento. And that's how this Jainism has spread. Y esta es la manera por la cual el Jainismo se ha extendido. But what sort of a Jainism it is, I have told you already. Pero la clase de Jainismo en cual se ha extendido ya se los he explicado. So unless and until you touch your depth, you will become like any other religion. Because you won't be actually Sahaja Yogis, just nominal. Así que a menos que toquéis vuestra profundidad, os convertiréis en como otra cualquiera religión y no seréis verdaderos Sahaja Yogis. So we have to work in such a manner that we understand ourselves and we understand our attention and we try to ascend. Así que tenemos que entender de cierta manera que tenemos que entender dónde está nuestra atención y que tenemos que ascender. I don't have to tell you. You yourself have to work it out in such a manner that you touch your depth and you become an ascetic within yourself. Yo no les tengo que decir nada. Ustedes tocando esa profundidad se van a convertir en ascetas dentro de vosotros. Then only you will be really doing the divine work properly, proper understanding. Solamente ahí comenzarán a hacer el trabajo divino y el entendimiento de lo divino. Sahaja Yoga is the integration of all these great prophets and these incarnations. Sahaja Yoga es la integración de todos estos grandes profetas e encarnaciones. So I have to tell you that whatever your conditionings and all that, to get rid of that, you must get out of this ocean of illusion. Así que les tengo que decir que cualquier clase de condicionamientos que habéis tenido tenéis que salir y saltar del océano de la ilusión. So this is the only thing I can just now say about Mahavira, but lots can be said because of he deals with the past, all his past lives and everything are described. Les podría decir mucho más sobre Mahavira porque él habla sobre las vidas pasadas, sobre el pasado en general. But that is not so important. What is important is what is today, the present. Pero eso no es lo importante es el presente. I hope my lecture goes into your head and settles into your heart. Espero que esta conferencia os entre en la cabeza y se os deposite en el corazón. And you understand what you have to do
about yourself, about your ascent. You have to be genuine people. Y que entendáis lo que tenéis que hacer para vuestro ascenso. Tenéis que ser personas genuinas. Then only it is going to show results in the whole world. Solamente así se verán los resultados en el mundo entero. I hope you will pass this tape to all the people so they should know why I didn't have Mahavira's puja all these years. Espero que esta cassette se la darán a todos los demás para que entiendan por qué no he hecho el puya de Mahavira antes. May God bless you. Dios les bendiga.